अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आमीन या रब्बल आलमीन। इंशाअल्लाह आज हम जो है दुरूस व लुग़तुल अरबिया की तीसरी जो किताब है उसका 28वें सबक की एक्सरसाइज करेंगे। सबक हमने पढ़ लिया था, उसमें हमने कुछ मफ़ऊल मुतलक के बारे में कुछ पढ़ा था कि मफ़ऊल मुतलक क्या होता है। अच्छा जी। हम इसको जो है वो देख लेते हैं। ये उसकी समरी है सारी की सारी, उसका चार्ट बना हुआ है। मफूल मुतलक की जो है वो दो किस्में होती हैं। एक तो हमने पढ़ा था कि वो मस्दर होता है, और दूसरा हमने पढ़ा था कि वो गैर मस्दर होता है, यानी कि वो मस्दर का नायब होता है, मस्दर का ड्यूटी होता है। जो पहली किस्म होती है, इसमें क्या होता है कि फेल का जो मस्दर होता है इसी जुमले में ताकीद के लिए इस्तेमाल होता है। फेल का जो मस्दर होता है उसी जुमले में ताकीद के लिए इस्तेमाल होता है। तो जब फेल का मस्दर जो है जुमले में ताकीद के लिए इस्तेमाल होगा तो वो मफूल मुतलक की जो पहली किस्म है उसमें होगा, यानी कि वो मस्दर ही जो है उसका मफूल मुतलक होगा। दूसरा दूसरा ये है कि बाज़ औक़ात जो है मस्दर का जो नायब होता है, ठीक है, जो मस्दर का नायब होता है वो जो है वो मफूल मुतलक बन जाता है। बनता वो भी मफूल मुतलक ही है, ठीक है, वो नायब मस्दर का होता है, ठीक है, लेकिन वो होगा मफूल मुतलक ही, उसको हम मफूल मुतलक ही कहेंगे, क्योंकि मस्दर के कायम मकाम होकर मंसूब होते हैं तो इसलिए ये जो है मफूल मुतलक के हुक्म में ही आते हैं, तो ये मफूल मुतलक ही होंगे। ये नायब मफूल मुतलक नहीं होंगे, मफूल मुतलक होंगे। नायब वो मस्दर के होंगे जो कि मस्दर किसी वजह से मफूल मुतलक नहीं बन सकता हो। तो जब मस्दर बजाते खुद किसी वजह से मफूल मुतलक ना बन सकता हो तो उसके हमने 8 किस्में पढ़ी थी, तो वो जो 8 किस्में हैं वो फिर उसके जो है मफूल मुतलक बन के आ जाती हैं। जो मस्दरिया होते हैं उसमें उसी फेल का जो है मस्दर आता है, उसमें उसी फेल का मस्दर जो है वो ताकीद के लिए आ जाता है। जैसे दरबानी बिलाल दरबन, बिलाल ने मेरी खूब पिटाई की, बिलाल ने मेरी पिटाई की। तो अब बात हमें यहीं पे समझ आ रही है, दरबानी बिलाल, बिलाल ने मुझे मारा, लेकिन दरबा का जो है उसका मस्दर जो है इसमें ताकीद के लिए आ रहा है। तो जब दरबन उसी फेल का मस्दर आ गया तो इसने उसमें ताकीद पैदा कर दी। मतलब ये होगा कि बिलाल ने मेरी खूब पिटाई की। ये उसकी पहली है। दूसरी ये होती है कि उसमें जो है तादाद जो होती है उसका जो है वो होता है, ठीक है। जो मफूल जो फेल होता है उसका जो मस्दर होता है वो तादाद को बयान कर रहा होता है। जैसे तुबिया हाजल किताबु तबाताइनी, ये किताब 2 दफा जो है शाया हुई, ये किताब 2 दफा शाया हुई। तो तुबिया ये फेल है, तबाताइनी ये उसका जो है मस्दर है, और उसका मस्दर ही यहाँ पे मफूल मुतलक बन के आ रहा है, और ये यहाँ पे तादाद को बयान कर रहा है।
कि 2 दफा शाया हुई। तीसरी जो हमने किस्म पढ़ी थी कि जो काम होता है उसकी नोयत को बयान करता है, होता वो मफूल मुतलक ये फेल का ही मफूल होता है। माता फेल है और इसका मस्दर मौतुन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये मुदाफ बन के आएगा। तो जब मुदाफ बन के आएगा तो वो मंसूब होगा, क्योंकि मस्दर है, वो क्या नाम मफूल है। तो ये मौता शुहदाई, ठीक है, वो शहीदों जैसी मौत मरा। माता मौतू मौता मौता शुहदाई, वो शहीदों जैसी मौत मरा। तो इसमें मौत की नोयत बयान हो रही है, इसमें मौत की नोयत बयान हो रही है कि वो कौन सी मौत मरा, जो मौत मरा था वो कैसी मौत थी। और उसके बाद जो चौथी किस्म हमने पढ़ी थी कि मस्दर जो होता है अपने फाइल का नायब होता है, ठीक है। जो मस्दर होता है अपने ही फाइल का नायब होता है। और नायब कब होता है, जब फाइल जो अपने फेल का, सॉरी, अपने फेल का वो नायब होता है, उसके जो है बदल होता है या उसके कायम मकाम होता है। तो कायम मकाम कब होता है, जब असल बंदा छुट्टी पे गया हो, ठीक है। एक हेडमास्टर जब छुट्टी पे चला जाता है तो उसके जो चार्ज है वो जो डिप्टी हेडमास्टर होता है या जो वाइस प्रिंसिपल होता है वो ले लेता है। तो नायब बनने के, नायब जो है उसका चार्ज लेने के लिए जरूरी है कि जो असल जो शख्स है जो कि उस ओहदे पे फायज है उसका गैर हाजिर होना जरूरी होता है। तो इसमें जो इसका फेल होता है वो डिलीट होता है। तो उस फेल का जो मस्तर होता है वो फेल के नायब होता है। तो वो मस्तर जो है वो उसका मफूल मुतलक बन जाता है। जैसे शुक्रन, ठीक है। शुक्रन का मतलब कि शुक्रिया, मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। तो ये शुक्रन अशकुरु का जो है ये फेल है और ये फेल इसका हजफ होता है। तो ये शुक्रन जो है मस्दर है, अशकुरु का नायब है, अशकुरु का ये नायब बन जाता है। अच्छा जी, उसके बाद हमने जो है कुछ चीजें पढ़ी थी कि जो नायब मस्दर होता है, मस्दर किसी वजह से मफूल मुतलक नहीं बन सकता, ठीक है। तो उस सूरत में जो उस मस्दर का जो नायब होता है उस, ठीक है, वो जो है मफूल मुतलक बन जाता है उस मस्दर की जगह पे। उनमें पहले जो चीज हमने पढ़ी थी कि कुछ अल्फाज होते हैं, कुल्लू बादू अय्यू, ठीक है, ये होते हैं, ये 3 अल्फाज हैं। तो इसके बाद मियाँ तू भी है, 100 को कहते हैं, ठीक है। तो ये 3 अल्फाज जब मुदाफ बन के आते हैं मस्दर की तरफ, ठीक है, इनका मुदाफ होना ही काफी नहीं है, इनका मुदाफ होना अपने मस्दर की तरफ जरूरी है। अगर ये अपने मस्दर की तरफ किसी मस्दर की तरफ, ठीक है, मुदाफ होंगे तो तब जो है ये जाके उसका जो है वो नायब मस्दर बनेंगे। और नायब मस्दर जब ये बन जाएंगे तो ये मफूल मुतलक बन जाएंगे, ठीक है। इनको कहेंगे हम मफूल मुतलक ही, ये मफूल मुतलक ही बनेंगे, क्योंकि ये मफूल के नायब नहीं है, ये मस्दर के नायब है। इस बात को जहन में बिठाएं कि ये जो 8 हमने उसकी किस्में पढ़ी थी, ये मस्दर का नायब होता है, मफूल का नायब नहीं होता। मफूल तो ये खुद बन रहा होता है। तो ये कुल्लू बादू और अय्यू ये जो है मुदाफ होंगे मस्दर की तरफ। तो जब ये मस्दर की तरफ मुदाफ बनेंगे तो ये जो है फिर मफूल मुतलक हो जाएंगे, क्योंकि मस्दर तो बन नहीं सकता मुदाफ मफूल मुतलक, क्योंकि वो एक तो उसकी वजह यह है कि वो मुदाफ इलैहि है और मजरूर है। तो फिर उसकी जो है वजह, उसकी वजह से उसका जो मुदाफ होगा ये कुल्लू बादू और अय्यू ही, ये सारे मुदाफ नहीं, सिर्फ ये वाले 3 मुदाफ जो है, 3 नाम जो है, ये उसका मफूल मुतलक बन जाएंगे। दूसरी जो है अददुहु
उसका अदद, मस्दर का अदद। मस्दर की जो तमयीज होती है, मस्दर जो होता है वो तमयीज के तौर पे आता है। मस्दर बजाते खुद तमयीज के तौर पे आता है। और तमयीज की कई किस्में हैं, वो इंशाल्लाह हम जो है अगले आने वाले सबक में पढ़ेंगे। तो कम की जो तमयीज होती है वो मंसूब होती है। कम की जो होती है तमयीज, वो मंसूब होती है। कम के बाद जो है इसम जो आता है वो मुफरद आता है और वो मंसूब होता है। तो सारी जो तमयीज होती है वो लाजमी नहीं कि वो मंसूब हो। ठीक है, यहाँ पे तमयीज जो है वो आप देख रहे हैं कि जब अदद के साथ जो है वो लग के आएगा तो वो जो है तमयीज जो है वो मजरूर है यहाँ पे। तो तमयीज कुछ भी हो सकती है, उसका तमयीज का मंसूब होने से ताल्लुक नहीं है। तमयीज का सिर्फ ये यानी कि कॉन्सेप्ट है कि जो जुमले में शक, जो जुमले में जो है गैर वाज़ेह बात होती है उसको वाज़ेह करना होता है उसने। ठीक है, जैसे सलासु, तीन, क्या तीन, अब समझ नहीं आती। कुतुबिन, तीन किताबें। अब किताबें यहाँ पे जो है वो तमयीज हो गई। और ठीक है, और कुतुबिन जो है वो इसका मुदाफ इलैह होके यह वो तमयीज बन गया और वो मजरूर हो गया। तो तमयीज का काम यही है कि उस अपने से पहले वाला जो भी यानी कि वो होता है, बयान चल रहा होता है, उसको उसने, उसमें जो अबहाम होता है उसको उसने खत्म करना होता है। जो बात समझ नहीं आ रही होती उसने बात को मुकम्मल कर देना होता है। अच्छा जी, तो उसका अदद हो गया। फिर तीसरा ये है कि सिफत हो, जो मस्दर होता है उसकी सिफत, मस्दर की जो सिफत होती है वो मफूल मुतलक बन जाती है। उसके बाद इसम मस्दर, इसम मस्दर जो है ये मस्दर की एक किस्म होती है। इसमें ये होता है कि मस्दर में अल्फाज ज्यादा होते हैं और इसमें मस्दर के मुकाबले में अल्फाज जो है वो कुछ कम होते हैं, इसके अल्फाज कम होते हैं। और उसके बाद मस्दर इलाकिया फिल इश्तियाकी, और एक मस्दर जो होता है वो इश्ताक वाला भी होता है। ठीक है, यानी कि वो जो मुश्तक होता है। ठीक है, और उसके बाद इस्मुल इशारा जो होता है, इस्मुल इशारा वो मस्दर का बदल बन के आता है और इस्मुल इशारा जो है वो हो जाता है उसका मफूल मुतलक हो जाता है। और जमीर आयदुन इलैहि, यानी कि उसका जमीर जो है जो उसी की तरफ लौट रहा हो। मस्दर का जमीर मस्दर की तरफ लौट रहा हो। तो अगर मस्दर का जमीर जो है या कोई भी जमीर मस्दर की तरफ लौट रहा है तो ज़रा उसी का मस्दर होगा, तो वो जो है मफूल मुतलक बन जाता है। और उसके बाद मुरादिफुहु, यानी कि उसका हम मायने। ठीक है, फेल कोई और इस्तेमाल हुआ होता है। ठीक है, और उसका जो मस्दर होता है वो कोई और यानी कि बन के आ रहा होता है, उसके हम मानी जो है वो दूसरा लफ्ज इस्तेमाल हो जाता है। ये सारी मिसालें हैं। ठीक है, बादू की और कुल्ला की। पहला वाला जो है कुल्ला होता है, कुल्लू बादू अय्यू मुदाफ होता है मस्दर की तरफ। आरिफू कुल्लल मारिफाती, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। तो दूसरा क्या है, अदद होता है। फजली दू हम समानीना जल्दता। ठीक है, तो उनको जो है 80 कोड़े मारो। तो यहाँ पे जो है समानीना मस्दर बन के आ रहा है, वो अपना अदद बन के आ रहा है, और जल्दतन जो है ये उसका ये मस्दर है। तो ये जो मस्दर है ये खुद यहाँ पे जो है वो क्या है, तमयीज है। मस्दर यहाँ पे तमयीज बन के आ रहा है और ये यहाँ पे जो है मंसूब है। तो इसका जो है समानीना, इसका जो है वो फिर मफूल मुतलक हो जाएगा।
تیسرا اس کی صفت ہے فہم تو درس جیدن، ٹھیک ہے، فہم تو درس جیدن، تو یہ جیدن جو ہے یہ صفت ہے، صفت بن کے آئی ہے، اس میں جو ہے فہم تو درس فہمن جیدن یعنی کہ ہو سکتا ہے، تو اس میں بھی جو ہے وہ آگے اس کی جو مصدر، اس کا جو مصدر ہے وہ ڈیلیٹ ہے، اس میں بھی مصدر ڈیلیٹ ہوتا ہے، فہمن جیدن یعنی کہ اچھی طرح سمجھا، تو مصدر کیونکہ ڈیلیٹ ہوتا ہے تو پھر اس کی جو نعت ہوتی ہے وہی پھر اس کا مصدر بن جاتی ہے، یہ سامنے لکھا فہم تو درس فہمن جیدن، تو فہمن ڈیلیٹ ہوتا ہے تو وہی جو ہے پھر اس کی نعت وہ اس کے جو نائب بن کے تو اس کی صفت بن جاتی ہے، اس کا وہ مفعول مطلق بن جاتی ہے۔ پھر اسم مصدر ہوتا ہے کلمانی کلامن شدیدن، ٹھیک ہے، تو کلمہ جو ہے یہ فعل ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کلامن جو ہے یہ اسم مصدر ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو اسم مصدر ہوتا ہے مصدر کے مقابلے میں اس میں کم الفاظ ہوتے ہیں۔ پانچواں مصدر یلاقیہ فی الاشتیاقی، ٹھیک ہے، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، ٹھیک ہے، تو یہ تحبون اور حبن جو ہے یہ یعنی کہ مصدر ہیں وہ والے، اس میں یہ ہوتا ہے، ثلاثی مجرد ہاں یہ کا ثلاثی مصدر مصدر، ہے، اور باب ثلاثی مزید ہے۔ باب اس کا جو ہے وہ ثلاثی مزید ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا جو مصدر ہوتا ہے وہ ثلاثی مجرد ہوتا ہے، یہ حبن جو ہے یہ اس میں آ جاتا ہے۔ اور جو پہلا والا ہے سر اس کا اپوزٹ ہے، کلمنی والا جو ہے ہاں جی، وہ اس وہ میں مصدر وہ تو اس ثلاثی مصدر، وہ مجرد تو کا اس ہوتا مصدر ہو گیا نا، اس کو چھوڑ دیں ابھی، ٹھیک ہے، ہے جی۔ آگے اس کے بعد کیا ہے، اتستقبلنی حاضر الاستقبال، تو اسم اشارہ جو ہوتا ہے یہ بدل بن کے آتا ہے، تو اسم اشارہ جو ہے وہ اس کا مفعول مطلق بن جاتا ہے۔ ضمیر ہو العید الیہ، اس کا ضمیر ہے، اجتہاد اجتہادا لم یجتہد ہو، تو یہ ہو جو ہے ضمیر ہے یہ اجتہادن کی طرف جو ہے لوٹ رہا ہے، تو یہ ہو بھی یہاں پہ مفعول مطلق ہوگا، میں نے ایسی محنت کی، کسی نے ایسی محنت نہیں کی، تو یہ ہو اجتہادن کی طرف لوٹ رہا ہے، تو یہ ہو جو ہے یہ بھی مفعول مطلق ہے۔ اور تیسرا جو ہے وہ مترادف ہوتا ہے، ہم معنی ہوتا ہے، عشتو حیاتن سعیدن، تو حیاتن جو ہے یہ جو آشا فعل ہے یہ اس کا متبادل ہے، اس کے متبادل فعل کا مصدر آیا ہے یہاں پہ۔ اس میں جو ہے جو فعل والے ہیں اس میں دو باتیں ہوتی ہیں، فعل جو ہے وہ ثلاثی مزید کا ہوتا ہے، جو ابھی ہم نے مشتق اوپر پڑھا، فعل ثلاثی مزید کا ہوتا ہے، احبا یحبو، ٹھیک ہے، تو احبا یہ ثلاثی مزید ہے، اس میں چار الفاظ ہیں، اس کا جو آخری جو کلمہ ہے وہ دو بار آیا ہے، لیکن اس کا جو مصدر آیا ہے وہ ثلاثی مجرد سے آ رہا ہے، اس کا جو مصدر ہے وہ ثلاثی مجرد سے آتا ہے، اس کا مصدر حبا یا ہبو حبن، اس کے تین حروف ہیں، ہا با اور با، ٹھیک ہے، اصلی حروف، جبکہ اس کے چار حروف ہیں، احباب، اس کا جو مصدر ہے وہ احبابن ہے، فعل جو ہے وہ احبا استعمال ہوتا ہے، زیادہ جو استعمال ہوتا ہے، فعل زیادہ جو استعمال ہوتا ہے وہ احبا استعمال ہوتا ہے، اور جو مصدر استعمال ہوتا ہے وہ ثلاثی مجرد کا استعمال ہوتا ہے، حبن، حبن جو ہے یہ مصدر کے طور پہ زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا یہ ہوتا ہے کہ فعل جو ہوتا ہے ثلاثی مزید فی کا ہوتا ہے، اور اس کا جو مصدر ہوتا ہے وہ بھی ثلاثی مزید فی کا ہی ہوتا ہے، فرق کیا ہوتا ہے کہ ان کے باب ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، ایک ہی باب سے نہیں ہوتے،
जैसे वो तबत्तल इलैहि तब्तीला। ठीक है, तो तबत्तला, ठीक है, ये फॉर्म 5 से है। और इसके कितने अल्फाज हैं? 1 2 3 4 5 हैं, इसके 5 अल्फाज हैं। और इसका जो मसदर आ रहा है तब्तीलन बत्ताला, इसके 4 अल्फाज हैं। इसमें आइन कलमा जो है वो जो है रिपीट होता है। तो दोनों ही फेल भी सुलासी मजीद का होता है और उसका मसदर भी सुलासी मजीद का होता है, लेकिन दोनों एक ही बाब से नहीं होते। बस ये उसकी रिवीजन थी एक्सरसाइज से पहले, कि हम उसको कर लेते ताकि एक्सरसाइज करने में हमें आसानी होती। अब हम करते हैं एक्सरसाइज की तरफ। वरद फी हाज़ा। सर उसका स्क्रीनशॉट लेना था। किसका? ये जो ऊपर वाला आपने वो चार्ट समझाया है। ये वाला? सर पहला वाला। इससे पहले वाला? जी जी। ये, जिसमें सारे वो दिए हुए हैं। जी जी। ये वाला? ये वाला सर, यही वाला। अच्छा चल ये ले लें। एक मिनट सर, ले लिया। अब लें, ठहर जाएं, अब ले लें। ले लिया सर। चलो सही हो। इस सबक में जो है मिसालें आई हैं मफूल मुतलक की। क्या मफूल मुतलक क्या होता है? मफूल मुतलक मस्दर होता है युज़क्किरु बअद फेल, जो फेल के बाद आता है। ठीक है, ये मस्दर होता है। ठीक है, बाद फेल जो फेल के बाद आता है। मिन लफ्ज ही ताकीदन ली माना हो, तो ये जो है ताकीद के मानी में आता है। ये मस्दर होता है, फेल के बाद आता है, और उसमें ये ताकीद का मानी जो है वो देता है, और अपने मानी को अपने लफ्ज से ताकीद पैदा करता है। ठीक है, औ बयानन ली अदद ही, या वो अदद को बयान करता है, औ बयानन ली नौही, या वो यह है वो नोयत को बयान करता है, काम की नोयत को बयान करता है। अपनी नोयत को मतलब कि काम की नोयत जो फेल होता है उसकी नोयत को बयान करता है। वक़द यकूनु नाइबन अन फेल ही, और जो है ये अपने फेल के जो है वो नाइब नाइब बन नाइब कर। बन के भी आता है। तो जब ये अपने फेल का नाइब बन के आता है तो इसका फेल उसमें हज़फ होता है। जैसे ये मिसालें हैं, फलअव्वलु नहवा व कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, और मूसा अलैहिस्सलाम ने, और अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से बात की। तो ये तकलीमन जो है ये कलमा का फेल है, और जो कि यहाँ पे ताकीद के लिए आया है। ठीक है। दूसरा, दरबानिल वलदु दरबातिन, लड़के ने मुझे कई बार मारा। लड़के ने मुझे कई बार मारा। दरबानी दरबानिल वलदु दरबातिन, लड़के ने मुझे कई बार मारा। तो इसमें जो है ये कई बार ये अदद के मानी में आ रहा है। यहाँ पे ये उसकी अदद की नोई वो बता रहा है कि मुतअद्दिद बार उसने जो है वो मारा है। आगे है तो भी अल किताबु तबातईनी, किताब 2 बार शाया हुई। तो तबातईनी जो है ये मफूल मुतलक है, और ये किस चीज को बयान कर रहा है? ये तादाद को बयान कर रहा तादाद को। है। ये दोनों जो मिसालें हैं, दरबानिल वालादू दराबातिन, लड़के ने मुझे कई बार मारा, ये मुतअद्दिद बार मारा।
मकतूबी अल किताबु तबतैनी, किताब 2 बार शाया हुई। तो इनमें जो तादाद की नोयत जो है वो बयान की जा रही है। ठीक है। तीसरा क्या होता है कि हाफिज़तुल कुरान हिफ्ज़न जय्यदन। ठीक है, मैंने बहुत अच्छी तरह कुरान हिफ्ज किया। मैंने बहुत अच्छी तरह कुरान हिफ्ज किया। तो हफिजा फेल है और हिफ्जन उसका मस्दर मुअव्वल है। और उसका मस्दर क्या गया, उसका मस्दर है, और ये यहाँ पे मफूल मुतलक है। अच्छा जी, तो ये क्या करता है कि ये नोयत बयान करता है। ठीक है, ये जो मस्दर होता है ये उस काम की नोयत को बयान करता है। क्या हिफ्जुल कुरान, मैंने कुरान हिफ्ज किया, हिफ्जन जय्यदन, यानी कि बहुत अच्छी तरह जो है वो इसको जो है हिफ्ज किया। तरा अहमद दरसा, अहमद ने सबक पढ़ा, किराअत फाहिमिन। ठीक है, तो अहमद ने सबक पढ़ा जैसे समझने वाला पढ़ता है। अहमद ने सबक पढ़ा जैसे समझने वाला पढ़ता है। तो अब पढ़ने की नोयत बयान हो रही है यहाँ पे कि कैसे उसने पढ़ा। उसने इस तरह पढ़ा कि जैसे कोई समझने वाला जो है उसको पढ़ता है। तो इसमें काम की नोयत जो है, फेल की नोयत जो है वो बयान होती है। चौथा जो है महलन। ठीक है, तो महलन जो है ये अपने फेल का नायब बन के आता है। जो चौथी किस्म होती है, मस्दर अपने ही फेल का नायब होता है। मतलब ये होता है कि फेल उसका हज़फ होता है, डिलीट होता है। युकालु लाहू। ठीक है, अल मस्दरुन नाइबु अन फेलिही। हम उसे यानी कि कहते वो, या वो कहलाता है कि अपन मस्दर नायब अन फेलिही, अपने फेल का। तो मस्दर जो होता है वो अपने फेल का नायब जो है वो कहलाता है, ये कहते हैं। म- फा मखलन, नाबा अन फेली इमहल। तो इमहल जो है ये उसका फेल था। इमहल महलन है। ठीक है, ये असल में इमहल महलन था। तो ये जो है यहाँ पे इसका फेल डिलीट होता है। तो वो फिर फेल का नायब हो जाता है, अपने फेल का नायब होता है। और ये होता मंसूब ही है, मस्दर ही है। तो ये मफूल मुतलक ही होता है। अच्छा जी, कद यनूबु अनल मस्दरी मा यदुल्लु अलैहि। ठीक है, तो ये जो है मस्दर का जो है वो नायब होता है जो जिसपे वो दलालत कर रहा होता है। फयूती मजहूल। ठीक है, और वो ये जो है यूती का मतलब मजहूल होता है। हुक्म फी कौन मनसूबन। तो उसका जो हुक्म होता है वो मनसूब पे ही होता है, यानी कि वो मफूल ही होता है। मस्दर होता है तो मनसूब ही होता है। अला अन्नहु मफूलुन मुतलक, मुतलक, क्योंकि वो मफूल मुतलक ही होता है। तो जो नायब मस्दर होता है, ठीक है, जो नायब मस्दर होता है जो कि मस्दर पर दलालत कर रहा होता है, उसका कहने का मतलब ये है कि जो नायब मस्दर होता है वो जो कि मस्दर पर दलालत कर रहा होता है, जो कि उस पर दलालत करता है, मतलब मस्दर पर ही दलालत करेगा ना नायब मस्दर। तो वो जो है वो मंसूब के हुक्म में आता है, या उसको मंसूब का हुक्म जो है वो देते हैं, क्योंकि वो मफूल मुतलक होता है। तो मफूल मुतलक जाहिर है फिर मंसूब ही होगा। उसकी कौन कौन सी मिसालें हैं? कुल्लु बादु अय्यु मुदाफतन इलल मस्दरी। तो ये कुल्लु बादु और अय्यु ये मुदाफ होते हैं मस्दर की तरफ। जब ये मुदाफ होते हैं मस्दर की तरफ तो फिर ये नायब मस्दर बन जाते हैं। और या जब ये नायब मस्दर बन जाते हैं तो ये मफूल मुतलक बन जाते हैं। ये मफूल मुतलक बन जाते हैं। ठीक है ये ऊपर वाली इबारत जी। जरा गौर करें जरा, ये सही क्या? ये ऊपर वाली इबारत जरा
अच्छा। वापस कर दे थोड़ा सा ऊपर। अन्नहु मफूल मुतलक लिखा हुआ है, हाँ, इससे पहले, इससे जरा थोड़ा अन्नहु मफूलुन ये वाला मुतलक। अन्नहु मफूल। क्योंकि वो मफूल मुतलक है। इबारत में सर, इन अन्न के बाद अन्न, हाँ, ये अन्नहु मफूलन मुतलकन आता है कि मफूलन मफूलुन मुतलकुन नहीं होगा ना, ये नात मरूद बन के आ रहा है ना। जी अन्ना की मंसूब खबर आ नहीं रहा है होगा दोनों। इसलिए। ये अन्न की खबर है, मंसूब नहीं होगा। अन्ना की खबर अन्नहु मरफू होती मफूलन मुतलकन। अल्लाह की खबर मरफू होती है, इसम मरफू इसमें मंसूब मंसूब होता है ना, इसम ये मंसूब होता मंसूब होता है, इसम मंसूब होता है। सही है सर, सही है। है। हाँ हाँ, सही। सही है सर, बस यही सही। देख रहा हूँ। अच्छा, ठीक हो गया। आ गया जी। ये जैसे मिसाल है, आखज़निल मुदीरु बादल मुआखज़ाती। ठीक है, मुदीर हेडमास्टर ने मेरा कुछ मुआवजा किया। हेडमास्टर ने मेरा कुछ मुआवजा किया। तो इसमें जो है बादल मुआखज़ाती, यहाँ पे बादा जो है ये मुजाफ हो मुदाफ है गया है। मस्दर की तरफ। ठीक है, आखज़ा का जो मस्दर है मुआखज़ा होता है, और मुआखज़ाती ये यहाँ पे मुदाफ इलैह है, और ये मस्दर है। तो ये बादा इसका जो है वो बन जाएगा नायब मस्दर। नाइब। ठीक है, ये नायब मस्दर बनेगा, ये बात आपने याद रखनी है कि इसको नायब मस्दर कहेंगे, नायब मफूल मुतलक नहीं कहेंगे। ये मफूल मुतलक का नायब नहीं है, ये बजाते खुद मफूल मुतलक है, लेकिन नायब सिर्फ मस्दर का है। ठीक है, आरिफूह कुल्लल मारिफती, मैं उसको अच्छी तरह जानता हूँ। तो आरफा फेल होता है। ठीक है, तो मारिफती उसका मस्दर हो गया। तो कुल्ला जो है ये मस्दर की तरफ मुदाफ है, और मस्दर क्योंकि यहाँ पे नहीं बन सकता उसका मफूल मुतलक, तो उसका जो नायब है, उसका जो डिप्टी है, वो मफूल मुतलक बन जाएगा, और ये बनेगा मफूल मुतलक। नायब ये मस्दर का है, बजाते खुद मफूल मुतलक है। अच्छा जी, वसैया अलमुल्लज़ीना ज़लमु अय्या मुनक़ालिबिन यनक़लिबूना, और वो लोग जो जुल्म करते हैं जल्द जान लेंगे, और वो लोग जो जुल्म करते हैं जल्द जान लेंगे ये कि वो किस अंजाम की तरफ पलट रहे हैं। वो लोग जो जुल्म करते हैं जल्द जान लेंगे कि वो किस अंजाम की तरफ ठीक है, मतलब यहाँ पे तो जो इसका मतलब बनता है किस यानी कौन सा पलटा जो है वो पलटेंगे, कौन सा पलट जो है पलटा पलटेंगे। ठीक है, लफ्सी मानी तो ये बनता है, मतलब यही है कि वो किस अंजाम की तरफ पलट रहे हैं। तो मुनक़ालिबिन जो है ये मीम मसरिया है, और ये मस्दर है, तो इसका जो है मुदाफ अय्या है, ये उसका नायब हो जाएगा मस्दर का। तो यही जो है मफूल मुतलक हो जाएगा। अय्या नौमिन तनामु, तुम कैसी नींद सोते हो। अय्या नौमिन तनामु, तुम कैसी नींद सोते हो। तो नौमिन मस्दर है, और उसका जो है ये हो जाएगा नायब मस्दर, और नायब मस्दर ये उसका मफूल मुतलक हो जाएगा। ठीक है, अय्या ये नायब मस्दर है, और ये भी मफूल मुतलक किया उसका। तुम कैसी नींद सोते हो। चलिए, दूसरा है अददुहु। ठीक है, उसका अदद नहवा जुरतुहु सलासा ज़ियारतिन।
जुरतुहु सलासा ज़ियारतिन। तो जुर्त, इसका जो मस्तर है वो क्या बन रहा है? ज़ियारतिन बन रहा है। अब ज़ियारतिन ये मुदाफ इलैहि है। इसका जो मुदाफ है, इसका जो अदद होगा वो होगा ना, ये उन्होंने ज़ियारतिन कर दिया है। नात वो हो रहा है ये सर, ये तमीज अदद मदूद। वो तो तमीज हो मदद। गया ना, सलासा होगा ना। जी, जियारतीन इसका मजदर बनेगा। ज़ियारतिन तो मस्दर बन गया, तो अदद तो उसका सलासा बना ना फिर। जी सर। ये सलासा जो है ये उसका नायब हो जाएगा। सलासा जो है ये उसका नायब हो जाएगा मस्तर का। और ये अदद जो होता है ये मफूल मुतलक बन जाता है। ज़ियारतिन तो ये उसकी तमयीज होगी ना। मैंने जी, उस मैंने उसको 3 बार 3 मरतबा विजिट किया। तो सलासा जो है ये मस्तर का नायब है। यहाँ पे जो है ये उन्होंने गलत कर हाईलाइट किया कर दिया। ज़ियारतिन जो है ये तो बताते खुद तमयीज है, ये मस्तर है, और सलासा जो है ये सर उसका। अगर हम सलासा को सर जी। अगर हम सलासा को ये मफूल मुतलक आता है ताकीद के लिए, तो ये सलासा तो ऑलरेडी हमें पता है कि सलासा दो के ऊपर और चार के नीचे थी, तो फिर ये ताकीद कहाँ से आएगी? इसमें तो इफहम वो मुबहम है ही नहीं। नहीं नहीं, ऐसे है ना, मैं आपको बताता हूँ। जुर्तुहु सलासा, ठीक है। तो जुर्तुहु सलासा, मैंने उसको 3 बार। तो 3 बार क्या किया आपने? जुर्तु का मतलब मैं गया उसके तरफ। सलासा ये 3। मफूल मतलब सर मेरा मतलब है कि ये मफूल मतलब ये बन ही नहीं सकता जब तक कि ये इसकी तमीज ना आ जाए। हाँ तो और तमयीज। वो भी तमीज तमीज भी वो अगर पूरे मुतलक मानते हैं तो वही आपकी बात जो जिस तरह कायदे में आपने बता दिया कि ये मजदर होगा माकबल वाले फेल की। हाँ जी, हाँ जी। ये जुर्तों का जियारतन जो है ना ये मफूल मुतलक बन रहा है ना। मफूल मुतलक नहीं बन रहा ना, ये उसका मस्तर बन रहा है। जियारतन मजदर है ना। ज़ियारतिन ज़ियारा तो मफूल ज़ियारातिन। मुतलक का हम डिफिनेशन जब करते हैं ना, डिफिनीशन जब करते हैं तो यही करते हैं कि यार ताकीद के लिए आता है। और यहाँ पर अगर हम सलासा को कहे तो सलासा तो मालूम है अदद कि एक दो से ऊपर है के अदद नीचे ये तीन है। अदद मालूम होता है, अदद की तमयीज भी तो होती है ना। 3 क्या? जी सर, बिल्कुल सही है सर। अगर अगर ज़ियारतिन यहाँ पे सलासा, आप छोड़ दें, जुर्तु को बीच में से निकाल दें, ठीक है। सिर्फ इतना ही कर दें, सही है सर। सलासु ज़ियारतिन कर दें। तो बिल्कुल सिर्फ सर। सिर्फ सिर्फ सलासु होगा तो बात समझ आएगी आपको। 3, जब तक उसकी तमयीज ना आएगी। नहीं सर, बिल्कुल सर तमीज लाना पड़ेगा सर। तब ये जो तो कायदा है। तमयीज लानी पड़ेगी तो बात समझ आएगी, ठीक है। इसलिए सर ये सलासा जो है ये मंसूब हो जाता है। और ज़ियारतिन जो है जी ये मुदाफिल है, उनकी वजह से मजरूर है। और अदद जो है सर यहाँ वो। पर हम बिल्कुल ये नहीं कहेंगे कि ये जो मफूल मुतलक हो रहा है यहाँ, ये ताकीद के लिए आ रहा है यहाँ पर। कौन सा मफूल मुतलक हो रहा है? ये तो तादाद बयान कर रहा है। मैं तादाद, जी जी, तादाद तादाद के लिए, सॉरी। मतलब वो ये तीन हाँ, बार। इसमें इसमें जो बात ये है कि जो अदद होता है वो मस्दर का जो अदद यानी कि उसका अदद होता है, ठीक है। जो मस्दर का अदद होता है वो यानी कि बन जाता है, ये उसका नायब बन गया ना। जी सलासा नायब बन गया उसका ज़ियारतिन से, क्योंकि ज़ियारतिन ये तो अब यहाँ पे मस्दर है। ज़ियारतिन मस्दर है, मफूल नहीं है। मफूल मंसूब होता है। यहाँ पे तो ये मुदाफिल है, ये तो मजरूर है, जी। ठीक है। ये तो मुदाफिल है, ये तो मजरूर है। तो फिर इसका जो अदद होगा वो मफूल होगा। वो नाइब मस्दर बन जाएगा। वो क्या बनेगा? नाइब मस्द नाइब मस्द।
नायब मस्दर बन के फिर वो मफूल मुतलक बनेगा। जी नायब मस्दर बन के तो फिर ये मफूल मुतलक बनेगा। ये बजाते खुद डायरेक्ट जो है मफूल मुतलक नहीं बन जाएगा। अच्छा जी, दरबतुहु इश्रीना दरबतन। हाँ जी, दरबतुहु मैंने उसे मारा, इश्रीना दरबतन, क्या मतलब? 20 20 मरतबा, मैंने उसे 20 जोर से, मरतबा। खूब हाँ जी। जोर से। हाँ जी, तो ये 20 मरतबा हो गया, मैंने उसे 20 मरतबा मारा। ये 20 यानी कि 20 बार मारा, ठीक है। अच्छा जी, तो इश्रीना जो है ये यहाँ पे मनसूब है, और दरबतन जो है ये क्या हो गया? ये इसी फेल का मजदर है। किसी फेल का मतलब ये तमीज आ नौयत गया बत, सर। ये तमीयीज होगी उस, ना। तमीज भी हो गया, और वो माकाबल फेल का मफूल मुतलक मजदर भी आ रहा है। ठीक है, तो ये तमयीज हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे तमयीज है। तो इशरीना जो है ये फिर उसका जो है नायब बन जाएगा। नाइब बन जाएगा। अदद जो है वो नायब बन जाएगा। तो अदद जो है नायब मस्दर बन के तो जो है वो मफूल मुतलक बन जाएगा। फिर यह उसकी सिफत जो होती है, तो जब उसकी सिफत जो वो नायब बनती है तो इसका मतलब होता है कि मनूत जो है वो डिलीट होता है। फ़हिम तो दरसा जयीदा, तो जयीदन ये सिफत है फहमन की, और जो कि डिलीट होता है। तो जी ये जो उसकी सिफत होती है ये मस्दर के नायब बन जाती है, क्योंकि मस्दर तो है ही नहीं, तो उसके नायब होने की वजह से ये फिर जो है मफूल मुतलक बन जाती है। और इसमुल मस्दर होता है, ठीक है, कल्लम तू कलामन, ठीक है, मैंने जो है बात की। तो ये कलामन जो है ये इसम मस्दर है। इसमें क्या होता है कि जो फेल हो, जो यानी कि मस्दर होता है उससे इसमें कम अल्फाज होते हैं। इसम मस्दर में मस्दर से कम अल्फाज होते हैं। इस्मुल मस्दरु इस्मुन, इसम मस्दर जो इसम होता है युदुल्लु अला मा यदल्लु अलैहिल मस्दरु, जो कि दलालत करता है जिस पर उसका जो मस्दर जो है वो दलालत करता है, ठीक है। वलाकिन हरूफहु अकल्लु मिनहु, लेकिन इसके हरूफ जो हैं उससे कम होते हैं। इसके हरूफ मस्दर से कम होते हैं। फलतवद्दु मस्दरुन वल वदु इस्मुल मस्दरी, ठीक है। उसको जो है हम इससे मस्दर वो कह देते हैं। वह तकबिलु मस्दरुन फल कुबलता इस्मु मस्दरिन। तो ये तकबीलु है, ये मस्दर है। तकबीलु ये मस्दर है, और इसका इसम मस्दर अल कुबलता है। तो इसमें जो है इसम मस्दर में अल्फाज कुछ कम होते हैं, बस यही बात है। अच्छा, ये पांचवें जो है मस्दर युलाकिया फिल इश्तियाक की, ठीक है। इसमें ये होता है कि जो फेल होता है वो मजीद फी होता है, और जो इसका मस्दर होता है वो सुलासी मुजरद होता है। जैसे वतबत्तल इलैहि तब्तीला, ठीक है। ठीक है, ये भी मजीद फी ही कह रहा है सर। तब तब्तीलन भी मजीद फी का है। इसकी दो किस्में है ना, ठीक है। जी जी। तो ये जो है जब ये इसे मुश्तक होता है तो फिर यानी कि ऐसे हो, यानी कि हो सकता है, लेकिन उन दोनों का बाप जो है वो अलग अलग होता है। इनका सिर्फ फर्क जी इतना ही सर। है कि उनका बाप जो है वो अलग अलग होता हले। है। अगर मस्दर अगर फेल जो है वो यानी कि मजीद है तो उसका मस्दर
وہ ہو جائے گا مجرد، یا اگر اس کا فعل مزید ہے، مصدر بھی مزید ہے، تو دونوں مزید جو ہیں وہ مختلف باب سے ہوں، دونوں جی مختلف۔ سر، پہلا جو ہے وہ تفاعل ہے اور دوسرا باب تفیل ہے۔ مختلف ہاں جی، ہوگا۔ اچھا جی، اچھا جی، اور وہ تبتل الیہ تبتیلن کیا مطلب ہو گیا اس کا؟ اس کا کیا مطلب ہوگا؟ تبدیلا، ہاں جی، کہ کافی دفعہ آیا سبق میں۔ سر اس کا یہ سورہ مزمل کی آیت ہے، ذہن سے ہاں نکل رہا جی، ہے اس کا۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اب اور پھر اور سب سے ٹوٹ کر صرف اسی کی طرف، مطلب متوجہ ہو صرف ہاں اسی جی، کی طرف، بالکل، ہاں، سب سے الگ ہو کر صرف اللہ کی طرف صرف اللہ کی طرف جو ہے، یا صرف اسی کی طرف جو متوجہ ہے وہ ہو۔ متوجہ ہو جائے۔ اچھا جی، آگے ہے، تو اس میں جو ہے وہی بات ہے کہ فعل اور جو اس کا مفعول ہوتا ہے، مصدر ہوتا ہے، وہ مختلف باب سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے اسم الاشارہ، تو اسم الاشارہ جو ہوتا ہے وہ مبدل ہوتا ہے، اور جو مصدر ہوتا ہے وہ بدل بن جاتا ہے، تو اسم الاشارہ جو ہوتا ہے وہ اس کا نائب بن کے تو یہ مفعول مطلق بن جاتا ہے۔ تستقبلونی ھذا الاستقبال، کیا تم میرا ایسا استقبال کرو گے؟ ٹھیک ہے، کیا تم میرا ایسا استقبال کرو گے؟ تو الاستقبال یہ مصدر ہے، تو ھذا اس کا جو ہے مبدل ہے، الاستقبال یہ بدل بن گیا، تو ھذا جو ہے یہ پھر اسم الاشارہ یہ بن جاتا ہے مفعول مطلق۔ ساتواں ضمیر خل عائد الیہ، ٹھیک ہے، اس کا ضمیر جو اسی کی طرف لوٹتا ہو، یعنی کہ مصدر کا ضمیر جو مصدر کی طرف لوٹتا ہو، نحو اجتہدت اجتہادا لم یجتہدہ غیری، میں نے ایسی محنت کی جو کسی نے نہیں کی، تو ہو جو ہے یہ اجتہادن کی طرف لوٹ رہا ہے، تو یہ ہو جو ہے یہ نائب مصدر ہو جائے گا، اور نائب مصدر ہونے کی وجہ سے یہ مفعول مطلق بن جائے گا۔ اجتہادن بذات خود یہ مفعول مطلق ہے، اجتہادن بھی یہ مفعول مطلق ہے، اور یہ نائب مصدر ہونے کی وجہ سے مفعول مطلق ہے۔ آٹھویں مرادفو، یعنی کہ جو یعنی کہ فعل کا مترادف آ جائے، ہم معنی آ جائے، عشت حیاتن سعیدتن، میں نے خوشگوار زندگی گزاری، تو حیاتن جو ہے آشا یا عشو سے جو ہوتا ہے تو یہ اس کا ہم معنی ہے۔ اچھا جی، پھر یجوز حذف عامل المفعول المطلق الدال علی النوع والعدد، نحو قدوم مبارکن، ٹھیک ہے، تو جو ہے جو عامل ہوتا ہے ہم اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، جو مفعول مطلق کا عامل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ اس کی نوعیت یا عدد پر دلالت کر رہا ہو، یا اس کی نوعیت یا عدد کو بتا رہا ہو، جو نوعیت کو ظاہر کر رہا ہو یا اس کے عدد کو ظاہر کر رہا ہو، تو ایسے مفعول مطلق کا جو عامل ہوتا ہے، عامل ظاہر ہے اس کا فعل ہی ہوگا، ٹھیک ہے، اس کا فعل ہوگا اور اس کا مفعول ہوگا، ٹھیک ہے، اور اس کا فاعل ہوگا، ٹھیک ہے، فعل اور فاعل جو ہوتا ہے
وہ یعنی کہ اس میں وہ پھر حذف ہو جاتا ہے. جیسے قدومن مبارکن، آپ کا آنا مبارک ہو، تو قدیم یہ فائل اور مفعول یہ دونوں ہی ہیں، یہ دونوں ہی ڈیلیٹ ہوتے ہیں. اچھا جی. استخرج من الدرس سے امثلات المفعول المطلقی وما نابان المسیح ہم نے کر لیا تھا. ٹھیک ہے، اب آگے چلتے ہیں. چوتھا ہے عین المفعول المطلقی فی ما یاتی واذکروا نو آہو. تو اس کے جو ہے ہم نے مفعول مطلق جو آئے ہیں ان کا تعین کرنا ہے، اور ان کی نوعیت بھی بتانی ہے کہ یہ کس نوعیت کے ہیں، یہ کیا ہیں اصل میں. تو پہلی مثال ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بس اللہ کا بہت زیادہ ذکر کیا کرو. تو یہ کس چیز کا یہ بیان ہو رہا ہے؟ یہ اس کی کیا نوعیت ہے؟ پہلے تو اس میں مفعول ڈھونڈ لینا، مفعول مطلق ڈھونڈ لے کون سا ہے اس میں. ذکر ذکر مفعول مطلق. کثیر. فکرن. ذکرن مفعول ہوگا نا، جی سر. ذکرن اس کا مفعول ہو جائے گا، اور یہ مفعول مطلق ہے. جی سر. اب اس کی نوعیت کیا ہوگی؟ سر اس میں کثرت پائی جا رہی ہے، یعنی کہ تعداد ایک طرح سے. ذکرن کثیرن، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے یہ ایک قسم کی اس کی تعداد کو ہی بیان کر رہا ہے. تاکید کے لیے آیا سارے. تاکید بھی ہے، تاکید تو ہے ہی ہے نا. ٹھیک ہے، یعنی کہ نوعیت کو بیان کر رہا ہے. ٹھیک ہے، نوعیت تعداد کی بھی ہو سکتی ہے، ہم نے اوپر پڑھا تھا. ٹھیک ہے، یہ یعنی کہ زیادہ ذکر، یعنی کہ اس کی کام کی نوعیت کو، تعداد کو نہیں بلکہ یہ کام کی نوعیت کو بیان کر رہا ہے. ٹھیک ہے، ذکر کی نوعیت کو بیان کر رہا ہے کہ زیادہ ذکر کیا کرو. تو یہ اس کی کام کی نوعیت کو بیان کر رہا ہے. سالن طالب سوالن نحویین، طالب علم نے مجھ سے نحویوں کی طرح سوال کیا. ٹھیک ہے، طالب علم نے مجھ سے نحویوں کی طرح سوال کیا. تو اس میں جو ہے سوالہ، یہ ہو جائے گا مصدر. سالہ فعل ہے، سالہ فعل ہے، تو اس کا جو مصدر ہے یہ نوعی ہے سر. ہاں جی. فَأَجِبْتُهُ اجابت المفسرین، بس میں نے اسے مفسروں کی طرح جواب دی. اس نے نحویوں کی طرح سوال کیا اور میں نے اسے مفسروں کی طرح جواب دیا. تو یہ اجابتاً یہ اس کا مفعول ہو اسی جائے گا. فعل کا مقدار ہو رہا ہے، مقبول ہو جائے اس گا. کی نوعیت کیا ہوگی؟ سر یہ حال بیان ہو رہا نوع ہے. مطلب نوعیت ہی بیان ہو رہی ہے نا. جی سر. ٹھیک ہے، جس میں یہ نوعیت ہی بیان ہو گیا، کام کی نوعیت. اس نے سوال کیا، سوال کی نوعیت کیا کہ نحویوں کی طرح سوال کر دیا. اس نے جواب دیا، مفسروں کی طرح جواب دے دیا. تو یعنی کہ کام کی نوعیت بیان ہو رہی ہے اس میں. اچھا جی. واللہ انبتکم من الارض نباتا، ٹھیک ہے، اور تم کو زمین سے ایک خاص اہتمام سے اگایا گیا، مطلب کہ پیدا کیا گیا. ٹھیک ہے. نباتن واللہ، اس میں مقبول آ رہا ہے، اس میں مصدر. اور واللہ اور اللہ نے تمہیں زمین سے جو ہے ایک خاص اہتمام سے پیدا کیا، اگایا. اب ظاہر ہے ہم یہاں پہ وہ پیدا کرنے کے معنی میں آ رہا ہے.
جی ثم سر. ثم یعیدکم فیہا، پھر جو ہے لوٹا دیا. وہ تمہیں اسی میں لوٹائے گا۔ اسی میں، ٹھیک ہے، تم اسی کی طرف ہی جو ہے لوٹائے لوٹایا جائے گا، جاؤ. ٹھیک، پھر وہ اسی میں جو ہے تمہیں نکالے جائیں. لوٹائے گا، پھر وہ تمہیں، ٹھیک ہے، ثم یعیدکم، وہ تمہیں لوٹائے گا فیہا، اس میں، پھر وہ تمہیں اسی اسی میں میں لوٹائے. لوٹائے، وَيُخْرِجُوكُمْ اخراجا، اور پھر اور اسی سے تمہیں باہر پھر نہیں. اس میں سے نکالے گا۔ تو اس میں نباتن اور اخراجن، یہ دو اس کے مفعول مطلق بن رہے ہیں، اور ان کی نوعیت کیا ہے؟ اور اس کے باب الگ ہے، باب الگ آ رہا ہے، پھر جو ہے وہ بعد تاکہ فعل سے آ رہا ہے، اور مفعول مطلق جو آ رہا ہے وہ مجرد سے آ رہا ہے، یہ جو ہے وہ نا، یخرج. یہ ہو رہے ہیں تاکید کے، اس میں استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، انبتکم نباتن، انبتکم نباتن، تو یہ ایک ہی یعنی کہ وہ بنتا ہے، یہ تاکید کے معنی میں آتا ہے۔ اچھا جی، یہ ہم نے کر لیا تھا۔ آگے وہ تأکلون التراث اقلاما لما وتحبون المال حبا جما۔ اچھا جی، تو وہ تأکون التراث اقلا لما، تو یہ جو ہے یہاں پہ جو مردوں کی جو وراثت ہوتی ہے اس کی بات ہو رہی ہے، اور مردوں کی میراث سمیٹ سمیٹ کر ساری کھا جاتے ہو، ٹھیک ہے، اور مردوں کی میراث سمیٹ سمیٹ کر کھا جاتے ہو یا کھاتے ہو، تو یہ عقلن جو ہے یہ اس کا مصدر بن جائے گا، اور یہ بھی یعنی کہ کہہ لیں کہ تاکید کے معنی میں آ رہا ہے، سر مردوں کی میراث کیسی ہوتی ہے؟ جو آدمی مر جاتا ہے، جو پیچھے وہ چھوڑ جاتا ہے مال، ٹھیک ہے، اس کی بات ہو رہی ہے، اچھا. مال وراثت کی بات ہو رہی ہے اس میں۔ مال وراثت کی اچھا. بات ہو رہی ہے، مطلب یہ ہے کہ جو وارث ہوتا ہے ظاہر ہے وہ مالک ہوتا ہے اس کا، لیکن یہاں پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری کی ساری جو بھی وراثت ہوتی ہے اس کو آپ جو ہے اکیلے ہی اس کو سمیٹ سمیٹ کے جو ہے اس کو ہڑپ کر جاتے ہو۔ اب وارثوں اچھا. کا حصہ نہیں دیتے۔ حقدار تو آپ ہیں اس کے، ٹھیک ہے، یہ بات نہیں کہ آپ حقدار نہیں ہیں، تو آپ یہ وارث ہیں، یتیم وغیرہ کا کھا لیتے ہیں سر لیکن ایسے؟ لیکن اس میں جو یہاں پہ جو مطلب بیان ہو رہا ہے کہ جو مفلس لوگ ہوتے ہیں، جو غریب غربا لوگ ہوتے ہیں، جو کہ حقدار ہوتے ہیں یا محتاج ہوتے ہیں آپ کی مدد کے، آپ اس میراث سے ان کی مدد نہیں کرتے ہو، خود ہی ہڑپ کر دیتے ہو۔ جی سر. عقلن اس کا وہ ہو گیا. ہاں جی، تو عقلن جائیے ہو گیا، تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ سر یہ بھی تاکید کے لیے آ رہا ہے نوعیت. للبیان النوح، یہ تاکید کے لیے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ حبن جو ہے جمن، یہ بھی تاکید، یہ بھی جو ہے اس کی یعنی کہ نوعیت کی بیان ہو رہی ہے، حبن جمن، بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، وہ تو حبون المال حبن جمن، اور تم جو ہے مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو۔ سجدت سجدتین، میں نے دو دو سجدے سجدے کیے، کیے. تو سجدتین یہ عدد کو بیان کر رہا ہے، عدد کو. آ گیا ہے، ثم انی اعلنت لهم واسررتهم لهم اسرارا، یعنی کہ بے شک میں نے انہیں اعلانیہ اور چپکے چپکے جو ہے
کیا کیا؟ کہا؟ दावत दी। دعوت دی، ایک ہی بات ہے. بے شک میں نے انہیں اعلانیہ اور چپ کے دعوت دی. تو اس میں جو ہے اسرر یہ فعل ہے اور تاکید اسرار یہ مفعول اس ہے. کا مفعول ہے. تو یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ کون سی تاکید نوعیت ہے؟ یہ سر وہ بیان لگ رہا ہے نا، تاکید. تاکید سمینی ہی عالم، نہیں. سر ضمیر جو لوٹتی ہے. ٹھیک ہے، معنی میں. ٹھیک ہے، معنی میں تاکید تاکید میں. کے لیے استعمال ہو رہا اچھا معنی میں تو. ہے. ٹھیک ہے. قال شاعر، شاعر نے کہا. ٹھیک ہے. وصبرن فی مجال الموت صبرن، تو جب موت کے وقت یا موت، ٹھیک ہے، موت کے وقت جو ہے صبر کرو. موت کے وقت صبر کرو. فما نعین الخلود بمستطاعن، بے شک جو ہے تم ہمیشگی کو نہیں، یا ہمیشگی کا اصول جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. آپ نے ہمیشہ یہاں نہیں رہنا. ٹھیک ہے، ہمیشگی کا اصول جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. تو موت کے وقت جو ہے وہ صبر کرو. اچھا جی، آگے حجن مبرورن. ٹھیک ہے، تو حجن اس کا جو ہے وہی فعل جو ہے وہ حذف ہوتا ہے، جیسے ہم نے اوپر دیکھا تھا اشکرو کا. مشکوروں کا. نہیں شکر. پہلے والے کا. ٹھیک ہے. ہاں، جیسے قدمتا. قدوم مبارک. سر جیسے شکران کہہ دیتے ہیں نا. ہاں، ٹھیک ہے. اچھا جی، تو یہ اوپر والا جو ہے اس کو، اس کے بارے میں ہے صبرن. ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ مصدر اللہ، مصدر نائب ہے عن فعل ہی، اپنے فعل کا جو ہے یہ نائب مصدر ہے. اس بر سب فصبرن. ٹھیک ہے، تو یہ اس بر جو ہے یہ یہاں پہ ڈیلیٹ ہے. اس بر فصبرن یہ یہاں پہ ڈیلیٹ ہے. تو اسی طرح جو ہے یہاں پہ تخجو جو ہے یہ ڈیلیٹ ہے. تو یہ اپنے جو یہ مصدر جو ہے یہ نائب ہے اپنے فعل کا. مصدر نائب ہے اپنے فعل کا کیونکہ فعل یہاں پہ ڈیلیٹ ہے. اس بر فعل ہے ڈیلیٹ ہے، اور تحجو بھی فعل ہے ڈیلیٹ ہے. تو یہ جو مصدر ہے یہ نائب ہے نائب ہے اپنے فاعل کے. اپنے فعل کا. ہاں، اپنے فعل کا. آگے ہے تل الامام تلاوتن جمیلتن، امام نے جو ہے بہت خوبصورت تلاوت کی. تو یہ اس کی جو ہے نوعیت بیان ہو رہی ہے اس میں، بیان. ٹھیک ہے، اس میں نوعیت بیان ہو رہی ہے. وہی. اچھا جی، یہ پانچواں کر لیتے ہیں، پھر باقی جو ہے انشاءاللہ کل کر لیں گے. تو آگے آئین النائبی عن المصدری فیما یاتی، تو اس کے جو نائب فاعل ہے ان کا جو ہے ہم نے نائب مصدر جو ہے ان کا ہم نے تعین کرنا جو کہ یہاں آ رہے ہیں. کون کون سے اس میں نائب مصدر ہیں؟ جیسے فی الحدیث اذا قمت فی صلاتی کا، اگر تم جو ہے نماز کے لیے کھڑے ہو، فصلی صلاۃ مودئن، تو بس ایسے نماز پڑھو جیسے آخری ہو. ایسے نماز پڑھو جیسے آخری ہو. تو اس میں صلاۃ
کیا ہے یہ اس کا؟ مضاف ہاں، جس کا مضاف بن کے آ رہا ہے مصدر کا، ٹھیک ہے. مودین کیا ہے؟ مصدر ہے. مودین مصدر ہے، تو مصدر کا مضاف صلاتا ہے، تو یہ اس کا جو ہے یہ نائب مصدر ہو جائے گا. اچھا جی، آگے ہے فلا تمیلو کل المیلی، اور مت جھک جاؤ ایک طرف، اور کسی ایک طرف پورے نہ جھک جاؤ. ٹھیک ہے، تو یہ کلہ جو ہے نائب ہے. نائب ہے مصدر کا، کیونکہ یہ مضاف بن کے آ رہا ہے یہ اس کا مضاف بن کے آ رہا ہے مصدر کا، تو یہ اس کا نائب ہو گیا. تو یہ نائب مصدر ہے، لیکن مفعول مطلق کیا. یتلو حاضل کاریو تلاوتن لا یتلوحا غیروہ. تو یہ جو یہاں پہ ہے ہا جو ہے یہ ضمیر ہے جو کہ جو کہ لوٹ رہی اپنے مصدر کی طرف لوٹ رہی ہے، تلاوتن کی طرف. ہے کی طرف. اس قاری نے ایسی تلاوت کی جو کسی اور نے نہیں کی، یا یہ قاری ایسی تلاوت کرتا ہے جو کوئی اور نہیں کرتا. تو ہا جو ہے یہ لوٹ رہا ہے اب مصدر کی طرف. تو یہ ہا جو ہے یہ یہاں پہ نائب مصدر ہے، اور نائب مصدر ہونے کی وجہ سے یہ مفعول مطلق ہے. آئیہ کتابتن تکتبو، ٹھیک ہے. آئیہ کتابتن تکتبو کیا مطلب ہو گیا اس کا؟ تم کون کون سی کتاب تم لکھتے ہو؟ کون سی لکھائی لکھ رہے ہو اچھا، تم؟ کون سی لکھائی کتاب؟ ہاں جی، آئیہ کتابتن تکتبو تم کون سی لکھائی لکھ رہے ہو. تو آئیہ جو ہے یہ مضاف ہو گیا مصدر کی طرف، تو یہ نائب مصدر ہو گیا. نائب مصدر ہونے کی وجہ سے یہ جو ہے مفعول مطلق بن گیا. چلیے، یہ اوپر انہوں نے لکھا بھی ہوا حاضر ضمیر یا دلو علی المصدر، یہ ضمیر ہے جو کہ مصدر کی کو ظاہر کرتا ہے یا مصدر پہ دلالت کرتا ہے. نحن نقص علیک احسن القصص، ٹھیک ہے، ہم جو ہے آپ کے سامنے بہترین جو ہے بات کرتے ہیں قصہ. یا بہترین قصے جو ہے بیان کرتے ہیں. ہم آپ کے سامنے بہترین بات کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، یا بہترین قصہ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں. تو اس میں جو ہے احسنا جو ہے یہ مضاف ہے، اور القصصی یہ مضاف الیہ ہے. تو القصصی یہ مصدر ہے اور احسنا اس کا مضاف ہے، تو یہ ہو گیا نائب مصدر. نائب مصدر ہونے کی وجہ سے یہ مفعول مطلق ہو گیا. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبَّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. ہاں جی، اس تو میں اپنے رب کے نام کا کریں ترجمہ. ذکر کیا کر، ٹھیک. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اور سب سے سب کٹ کر. اور اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرو، اور تمام سب سے، خلائق سے کٹ کر جی، صرف اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ. اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ. ٹھیک ہے، تو اس میں جو ہے فعل جو ہے وہ کسی اور باپ کا ہے، اور اس کا جو مصدر ہے وہ کسی اور باپ کا ہے، اور دونوں ہی مزید ہیں، دونوں ہی جی، مزید ہے. ثلاثی مزید ہے، لیکن تفاول. ان کے جو ہیں وہ مختلف ہیں، باب مختلف ہیں. جی، ایک حججت تفاول ایک. عشرین حجتن، حججت عشرین حجتن، میں نے
10 مرتبہ। 10 مرتبہ حج کیا 20 ہے، مرتبہ عشری میں۔ میں نے 20 مرتبہ حج کیا، تو یہ جی جو مصدر ہے اس کا نائب بن جاتا ہے. جی، یہ عدد تمیز کا ہو یہ جاتا تمیز کا عدد بن جاتا ہے نا، ہے مصدر جی۔ کا عدد بن جاتا ہے، یہ مصدر کا عدد بن جاتا ہے. تو مصدر کا عدد بن کے یہ نائب مصدر ہو گیا، نائب مصدر ہونے کی وجہ سے یہ مفعول مطلق ہو گیا. أَتُعَامِلُ أَخَاكَ هَذِهِ الْمُعَامَلَةَ، کیا تم کیا تم اپنے بھائی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرتے ہو یا اس طرح کا جی سلوک کرتے ہو؟ تو کیا تم اپنے بھائی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرتے ہو سلوک یا سلوک کرتے ہو؟ کرتے ہو۔ تو حاضر ہی اسم الاشارہ ہے یہ، ٹھیک ہے، مصدر کا اسم الاشارہ ہے تو یہ نائب مصدر ہو گیا. نائب مصدر ہو تو نائب مصدر ہونے کی وجہ سے حاضر جو ہے یہ گیا، مفعول مطلق ہو گیا. نائب مفعول مطلق۔ اچھا جی، یہ نوع ہے. وقد یجمع اللہ شاتیتین بعدما، ٹھیک ہے، تو اس میں جو ہے اشی الشتیتین، اشتیتین، ٹھیک ہے، ایک تو یہ نظر بھی نہیں آ رہا. شتیتین۔ بعدما، ٹھیک ہے، تو اس میں جو ہے اشی تین، یہ کیا ہے؟ سر یہ مفعول بن رہا ہے، نائب نائب کس کا بن رہا ہے؟ بعد بعد ما، نہیں نہیں ٹھیک ہے، سر یہ بعد ما تو اس کا مضاف بنتا تھا نا، یہ آخر میں کیوں آیا؟ تو بس یہ جو ہے نا، بس شعروں کو آپ چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ جی شعروں والی سر۔ جو کہانی ہوتی ہے نا، ان کے زبان ہی ایسی ہوتی ہے کہ وہ مشکل ہو جاتا ہے کام. سر ٹھیک ہے، شتیتین کے معنی کیا ہوتا ہے؟ شتیتین، شتیتین۔ یہ کیا کہتے ہیں اس کو، یعنی علیحدہ کرنا بھی ہوتا ہے اس کا نام. اچھا اچھا اچھا، علیحدہ کرنا بھی ہوتا ہے، سیپریٹ کرنا بھی ہوتا ہے. یعنی کہ جی اللہ سر۔ تعالیٰ جو ہے جو یعنی کہ بچھڑ گئے ہیں، جو دونوں بچھڑ گئے ہیں ان کو ملا دے. اچھا اچھا اللہ تعالیٰ جو دونوں جی، بچھڑ گئے ہیں ان کو ملا دے. ملا، جی سر۔ یا ظنانی کل الظن، ٹھیک ہے، ان اللہ طلاقی یعنی، تو اس میں کون سا ہوگا؟ سر کلو تو اس کا نائب بن جائے گا، کلّا جائز کا نائب بن جائے گا، ٹھیک ہو گیا. اور یزنانی کا یہ وہ آ رہا ہے مصدر زنا۔ ہاں جی، تو اس میں یہ ہے صرف یہ کلّا جو ہے یہ نائب مصدر ہے، جی سر۔ کلّا نائب مصدر ہے اور الظن جو ہے یہ اس کا مصدر ہے. اس میں یہی ہے، ان دونوں مصروں میں یہ کلّا جو ہے یہ نائب مصدر ہے، پہلے والے میں کوئی نائب مصدر نہیں ہے. ٹھیک ہے، جی سر۔ تو چلیں اس کو یہیں ختم کرتے ہیں، باقی جو جی ہے سر۔ انشاءاللہ کل کر لیں گے. ٹھیک ہے، یہ موسم خراب ہوا پڑا ہے، لائٹ کا کوئی پتہ نہیں لگتا ہے. آج بھی جو ہے نا تقریباً 1.5 گھنٹہ لائٹ گئی ہوئی تھی کلاس سے پہلے. جی، اچھا، نمی ہوتی ہے تو نمی کی وجہ سے جو ہے نا وہ لائنیں ٹرپ کر جاتی ہیں. اور یہاں اتنی اچھی لائٹ آ رہی، 24 گھنٹے لائٹ آ رہی ہے انڈیا میں۔ بس آپ نے سارا جو ہے نا وہ ادھر بھیج دیا نا، جلا جلا کے جلا جلا کے جو ہے نا وہ فصلیں ہماری سر طرف جب بھی. سے موسم ہم چینج ہوا ہے اتنی۔ ہم لوگ کمرے سے بھی نہیں نکل سکتے، ٹھیک ہے، گھر سے نکلنا تو دور کی بات ہے. جی دوسرا وہ انورٹر تھا وہ یعنی کہ شفٹ کر دیا تھا، اس مہینے جی گھر شفٹ کرنا ہے، نئے گھر میں شفٹ ہونا ہے. تو جی وہاں پہ انورٹر شفٹ کر دیا تو یو پی ایس جو ہے وہ بھی وہاں چلا گیا. جیسے لائٹ جاتی ہے
तो बिल्कुल। ये भी जो है ना उसी टाइम बंद हो जाता है। आज तो सर वैसे भी क्लास 3 दिन में हुई है मेरे ख्याल से। हाँ जी ऐसे ही है। जी। ज्यादा मतलब कल भी लाइट चली गई थी, ठीक है, जी जी। आज भी लाइट चली गई सर थी आप 1:30। कहाँ से पढ़ा रहे हैं? मैं मलेशिया। पाकिस्तान आया हुआ हूँ इससे, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप पड़ोसी हैं हमारे। हाँ जी मैं पाकिस्तान आया हुआ हूँ, कुछ काम है और कुछ की है कि शिफ्टिंग भी करनी है। अच्छा आप सर अब आप पाकिस्तान से पढ़ा रहे हैं? जी अभी पाकिस्तान में हूँ, तो इस महीने जो है शिफ्टिंग कर रहे हैं हम लोग थोड़े थोड़े ना। जैसे वो अच्छा। फिनिशिंग हो जाती है नए घर की, तो वहाँ शिफ्ट करनी है। अच्छा। तो तो फिर सर अमेरिका तो चले जाएंगे आप? नहीं, फिर वापस मलेशिया चला जाएगा। अच्छा मलेशिया। सर मलेशिया शिफ्ट होने के लिए कैसी जगह है सर? अगर बच्चों समेत पूरी फैमिली समेत शिफ्ट हो जाए तो? जहाँ आपके लिए अल्लाह ताला सहूलतें पैदा कर दे वही जगह अच्छी होती है। खुद ही वो तो खाते है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन सर एक ये होता है ना कि जो मिडिल ईस्ट वाले वो तो नौकरी खत्म तो अब आप अपने गांव चले जाइए, अब तो गांव जाके बसना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हम्म। फिर एक फाइनल जैसे कि कहाँ शिफ्ट होंगे, पता नहीं कहाँ शिफ्ट होंगे, बच्चों को लेके जहाँ मुस्लिम माहौल हो, जहाँ सब कुछ अच्छा हो। मैं तो एक ही बात कहूंगा कि अगर आपने शिफ्ट ही होना है जी। तो या तो आप जो वेस्टर्न जो कंट्रीज है वहां जाए, ठीक है। वेस्टर्न कंट्री में फिर तो उसकी बच्चों के दीन का बड़ा मसला होता है सर। उसकी वजह क्या होती है कि वहां पे आपको जो जलालतें आपको यानी कि मिडल ईस्ट में मिलती हैं, जो एशियन मुल्कों में मिलती हैं, वो वहाँ नहीं है। जी आपको जी। मिलेंगे नहीं है, ठीक है, आपको हम्म सिक्योरिटी है, हम्म। आपकी जिंदगी बर्बाद नहीं होती। अब 50 साल में सऊदीया में हैं, अभी तक आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पे या इंडियन पासपोर्ट पे ही होंगे। वो लोग जी आप जी। वो लोग आपको अपने आप में मिलाते ही नहीं है। जी नहीं ठीक है? मिलाते हैं। तो हम्म। ये यानी कि अगर आप यूरोप में या किसी वेस्टर्न मुल्क में चले जाते हैं, 2-4 साल के बाद आप नेशनलिटी लेने के काबिल होते हैं, आप वहाँ कारोबार करने के काबिल होते हैं, ठीक है, आप किसी को जी बुलाने के काबिल होते हैं। आप इन मुल्कों में ना तो आप कारोबार कर सकते हैं, कारोबार के लिए आपको जो है वो कफील चाहिए, कफील आपको ब्लैकमेल कर करके मार देगा, ठीक है। सर वो तो सब ठीक, बस सर बच्चों के दीन का लगता है ना कि कहीं इतना तो, जिसको कहते नहीं है इंडियन लैंग्वेज में, इतनी तो गंद फैली हुई है। पता वो नहीं तो, अगर यूरोपियन ममालिक चले गए तो फिर कहीं ऐसा ना हो बच्चे ही फिर अलग तो, हो जाए, अल्लाह रहम फरमाए। तो जो हालात इस वक्त सऊदीया के चल रहे हैं वो भी कुछ ज्यादा दूर तो नहीं है यूरोप से। सर सऊदीया, मैं तो दुबई में होती हूँ, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह रहम तो फरमाए। दुबई मेरे ख्याल में ज्यादा वर्ष है यूरोप से। सर दुबई तो आपको लगेगा ही नहीं बिल्कुल लग, सर यहाँ हेलोवीन ऐसे सेलिब्रेट किया गया, बर्थडे ऐसे सेलिब्रेट करते हैं, जो इनके अरबों की जो शादी होती है वो तो लाखों करोड़ों करोड़, हमारी तो पूरी बस्ती की शादी हो जाए, वो ऐसे शादियां करते हैं। तो वही ठीक तो है। समझ में नहीं आता सर, बच्चों को लेके कहाँ कहाँ शिफ्ट करें। अरे हम आज है कल तो हमें तो मर ही जाना है, तो बच्चों को तो कम से कम दीन वाला माहौल दे के जाएं। बस तो ये एक बहुत बड़ा सरदर्द है सर, इंडिया तो वापस जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा अब। अब ये इंडिया का बहुत बुरा माहौल चल रहा है यहाँ तो, सोचिए नहीं इंडिया तो बस। अल्लाह ना कर, अरे तो है तो पैदा तो वहीं हुए हैं ना, अब कहाँ चले जाएं कुछ समझ में ही नहीं यहाँ आता का है। माहौल इतना बुरा हो रहा है इस वक्त, बस बता नहीं सकती आपको। हिंदू मुस्लिम इतनी हो रही है हर जगह, मतलब लेकिन मुसलमानों का मैंने आपको बता दी ना कि इनके भी, अरबों के भी यही हालात हैं, ठीक है। सऊदी अरब एक बचा हुआ था, ठीक है, तो वो भी अब उसी रास्ते पे चल रहा है। यस सर, ये भी वहां पे भी बुर्का भी अजीब टाइप से अब अरब लगाने नहीं, लगे हैं सर। मैं तो अभी देख के आया हूँ, ठीक है, पिछले साल मैं गया था वहाँ, देख के आया हूँ मैं। अब पिछले साल से भी हालात जो है वो ज्यादा खराब है। तो सर मक्के सर जैसे कनाडा हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, ये सब फिर सही रहेगा सर? बस अल्लाह डरते डरते अच्छे जगह बसा दे। मक्के मक्के में आपको ऐसे यानी कि अ, गैर मुस्लिम मिल जाते हैं, जो कि वहाँ पे आपको जो है ना वो निकर में स्कर्ट में मिल जाती हैं, बसों में बैठी हुई, ठीक है। आम मक्के, अच्छा। मार्केटों में मक्का मक्का की बात कर रहा हूँ। अस्तगफुरुल्लाह।
बड़ा तो मुश्किल हो गया है सर, बिल्कुल। देखें, अब बस दुनिया ने अपने इख्तिताम की तरफ जाना है ना। सर, तो जाना है तो हम अपनी नजरों के सामने तो अपने बच्चों को तो ऐसे नहीं ढकेल सकते ना। अपने लिए तो हमारी तो जिंदगी निकल गई, हमने तो, हमारे तो बाप दादा ने अल्हम्दुलिल्लाह वो वाली परवरिश की कि हम तो खेतों में भी काम किए हुए हैं। कि खप्पड़ वाले, आप पता नहीं आपके पाकिस्तान में क्या रहता है, इंडिया में जो खप्पड़ या छप्पर वाले घर में भी हम रह करके बड़े हुए हैं। अब ये बच्चे तो ये जानते ही नहीं है कि ये भी आप कोई जिंदगी होती थी। देखें, अब आप कहाँ से इंडिया में? यूरोप में मैं तो आप जमशेदपुर की थी, देखें, यूरोप जमशेदपुर में की हूँ। यूरोप में आपको मजबूर नहीं करते। अगर आप अपने दीन पे चलते हैं ना, तो आप वो हम्म। मजबूर नहीं करते हैं। ठीक है। लेकिन अब हम्म। हमारे जो अरब मुबालक हैं, इनके हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि आपका दीन पे चलना मुश्किल होता जा रहा है रोज बरोज। अगर आप वहां जी पे थोड़ी सर। सी भी दीन की बात करेंगे तो अगले आपको धर लेंगे कि तुम जो है मुआशरे में फसाद फैला रहे हो। अच्छा, रहम करे सर। बहुत बहुत मुश्किल है सही में, दुनिया अब अपनी इख्तिताम को जा रही। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ 200 साल भी दुनिया नहीं बचे, हमारे बच्चे के बच्चे पता नहीं दीन पर होंगे भी कि नहीं। अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह ताला। सर हालात इतने बुरे हैं, बताए लेकिन स्कूल में सर, छोटे छोटे बच्चे को लड़के लड़कियों को साथ बैठा देते हैं सर। इसकी कोई जरूरत नहीं, लेकिन उन्होंने पता नहीं क्या एक नया तमाशा निकाला है। और कुछ बोलो तो आप बहुत ऑर्थोडॉक्स है, इसमें ऑर्थोडॉक्स की बात कहाँ से आ गई। और इंडिया में तो इनाम दिया जा रहा है इस चीज पर कि मुस्लिम लड़कियों को टारगेट करो। चलें, अल्लाह वही ताला तो रहम करे तो करे। हम, अल्लाह हम सब पर रहम करे, अल्लाह ताला मुसलमानों पे रहम करे। सर मुसलमान अगर खुद जग जाए ना तो उनकी हालत ऐसी